present the speaker. Bien aimé, il y a des fois, Beloved, there are times il faut toujours avoir les hommes de Dieu à côté d'un père. the change Le nom de Jésus the name of m'a donné Jesus. une nouvelle identité. Give me a new Dans la identity. nouvelle identité, New identity. j'écraserai mes ennemis. I'm gonna step over my À cause de la enemies sacrifice. because of sin. Que les cieux soient ouverts. For the heavens to be open. The Father is in the throne, Travaille pour le père. and the sons are to serve the Father. Merci les I want to present the speaker. Bien aimé, il y a des fois, Beloved, there are il times faut toujours avoir les hommes de Dieu à côté d'un père. that you need to have men of God next to a father. Bien aimé, souci ensemble. Beloved, God's desire Pour Asala, Abraham test. is that for him to test Abraham. Il devait passer par son He fils. needed to go through his Il son. demanda à Isaac. He asked for Isaac. Mais bien aimé, But beloved, pour qu'Abraham réussisse dans ce test, for Abraham to succeed il in a fallu test, qu'il présente son he fils. needed to present his son. Et pour que sa prophétie And s'accomplisse, for his prophecy to il be a fallu un accomplished, fils. a son. Bien aimé dans les Seigneur. Beloved the Lord, Nous avons besoin d'avoir des fils dans l'église de we need to Dieu. have sons in the church of God. Alléluia. Amen. Puisque le Père fait plus souvent 4 choses dans les fils. Because the Father does 4 things in a Il son. donne naissance aux fils. He gives them his Il nature encadre et enseigne les and fils. he teaches them Il donne l'onction aux and fils. he puts the Et anointing la upon them. quatrième chose, il envoie les And fils. the 4th thing he Bien sends aimé them. aujourd'hui, Beloved the il Lord, y a comme tel maintenant présentant où tu me vas dans la beloved, I souka. want to present to you someone. Présentant où tu me vas dans la I souka. want to present to you Il someone. est ailleurs, il soma Cambodia. He has brought for us good Azalaki things. na cuisine céleste. He was in the celestial Ah, realm. nalingi nafanda nayoka mpe bana kote. Beloved, I want to sit and listen to my Ah, children ça me preach. fait du bien. It really brings me Ntango joy. nazopresente. When I call, Bien aimé, bongisa maboko na yo. beloved, fix your hands. Ntango nazomenga. I'm calling. Évangéliste parti mon fils. This party. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? On peut acclamer le Seigneur. Est-ce que tout le monde peut l'ensemble, ma beau papier? Si tu as ça, ballon là-bas. Bless you. Kaka ndenge ozobeta maboko Just as you are clapping your hands, eza eloko moko ezosalama na surnaturel. there is something happening in the supernatural aluka world. ndenge ozobeta maboko I say, just as you are clapping your hands, makambo ezosalama na vie. there is something happening in your life. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Tufandi na kimia la nkolo. We may sit in the peace of the Lord. Alléluia. Amen. Misali kubima avant. We are used to knocking off early. Na boyi lelo batu marita. I don't want us to leave late today Alléluia. Parce que le Père est là. because the Father is there. Nous avons respecté ta. And every day the time is being respected. Et biso bebana tozana poussa to sala ndenge moko papa zo sala. And we to the children want to work as the Father is working. Zamba lola pambola yo. May the God of heaven bless you. Tobondeli nzambe. We pray to the Lord. Papa to bless you, merci. Father, we thank you. Mon sang toi lola. The Holy One of Heaven, Le sang d'Israël. the Holy One, we come before you Na mitema ya kusuka. with the broken hearts, Na mitema oyo ezangi eloko na kati. with hearts that are empty within them. Metika la présence na yo ya mokolo lelo. But God, let us in your presence today Okomble mitema oyo eza vide. that fix our broken hearts. Na kombo na Yesu. In the name of Jesus. La Bible me dit, The Bible tells me dans leur that détresse, in their ils distress, ont crié à l'Éternel. they cried to the Et Lord, l'Éternel a envoyé sa parole. and the Lord sent His word. Je crois ce matin, I believe this au morning, travers de cette parole, through this word, la vie d'un papa the life of a va father changer au nom de Jésus.
Père éternel, notre Dieu, je me pose devant tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Laisse que le nom de Jésus soit élevé ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Na besi interdiction formelle. Na esprit nyonso ya yote. Et opéré na kati sikoyo. Na kombo na Yesu. Ba obaya ki malade. À cause de la prédication de l'eau. Va recouvrir encore une bonne santé au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Va soit solution au nom de Jésus. Seul l'Éternel n'a pas sa solution dans ma cambunabiso. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Amen. Peut-être qu'ils ont vu mon beaucoup. Zabalo n'a pas mouru. Pray for Jesus. Alléluia. Amen. N'a pas mouru Zambé. I bless the Lord. Zambo a béni cette opportunité. The Lord will give us the Tu as opportunity posé les mains en présence en Zambé. to be before His Tu as fait sa presence. vie souffler des vies. The one who gives us the breath of life. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas une messe à faire dans le Banga. Pour téléma, l'Ibosso n'a pas ensemble. It's not a joke to be before the children of God. Si Dieu ne le permet pas, If God doesn't permit it, au gros salon, you may not do it. alléluia. Amen. N'a pas moli papa. I bless the Father Mon père l'a signe de la confiance. for the trust and the confidence that He's given. Ce n'est pas obligation. It's not an obligation for Him to do this. That for us to preach here. Alléluia. Amen. Et ça obligamment. It's because God Après ça qui montre mon vision. gave someone a vision. Et biso And we nous soutenir vision où nous amène après si nous. are supporting the vision that God has given a person. Alléluia. Amen. Donc biso nous sala. Il y a vision où nous amène si papa la biso. So we are working under the vision that God gave our Father. Donc nous sommes le fils. So we are sons. Alléluia. Amen. Tikanzamba pamola. May the Lord bless you. Est-ce que tu peux mettre ma beaucoup pour la papa? Alléluia. Amen. Tu peux moli maman Lydia. Ici Kaza. We bless Mama Lydia where she is. Aza présenta wate. She's not present with us today, Aza na voyage. but she's in travel. Ici Kaza nzamba pamola ye. Where she is, may God bless her. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux mettre ma beaucoup pour la maman Lydia? Keep me up for Mama Lydia. May the God of heaven bless us Nous travaillons dans la église. who are serving in the church. Zambia nous la pamola. May the Lord of heaven bless us. Cause la serviteur et que tous les départements bah au bazo sala zaba pamola. And everybody that serves, may God bless them. Alléluia. Amen. Et na pamola église. And I bless the whole church, Surtout présence na yo na église. especially your presence in the Zambi church. a pamola yo. May God bless you. Otikinda kupambate. You didn't leave your Na home yebo for so nothing. bonne nouvelle. I've come to tell you good news. Lokolo tikinda. Since you left your home, Oyo tekate. you didn't come to sell. Oyo sobate. You didn't come to Mais kill. tu viens écouter la parole. But you've come to hear the word Que of la God. parole ce matin te transforme. Let the word transform you Et today. j'aime sa maman moko. I'm telling you, mother, Maloba ya tongwa lelo. let the words of today Et transformer vie na yo. transform your life. Alléluia. Tozana né ya transformation. We're in the year of transformation. Tozana né ya transformation. We're in the year of transformation. Peut-être na no monité. Perhaps you have not yet seen Mais it, tika na yebisa yo. but let me tell you, Eza na bato misusu bazomona déjà loboko na there nzambe. are people already seeing and experiencing God's Eza na hand. bato mosusu déjà ba transformation ekota na ba vie na There bango. are others who are experiencing transformation. Peut-être na ye ko informer yo. Perhaps I've come to tell you, Ko regretter te. do not regret. Sana yo pesa. Your time is also coming. Nazoyebisa papa moko. I've come to tell you, mother, Ton temps arrive. your time is coming. Balinga esilité. Just as the year is not over, Tozana né ya we transformation. are in the year of Na transformation. ye ko annoncer une très bonne nouvelle. I've come to give you good news. Que avant année esila, That before this year ends, tu feras la gloire de Dieu. you are going to see God. Tu feras la gloire de Dieu. Moko ozwa moto. Nobody's going to take your blessing. Ezaka problème attend. It is only a matter of time. Problème eza. The problem is this. Yo fanaka esiko fandi. You just sit where you are seated. Esiko fandi eza tellement prophétique. Where you are seated is very Kwa prophetic. fandi eza tellement prophétique. Where you are seated is very prophetic. Mais na yao yebisa yo. But I've come to tell you Pamboli na yo. that your blessing is Ezala munene koleka bato bazwi liboso. going to be greater than those that receive before you. Te koyoka pete. You are not hearing me well. Alléluia. La année prochaine. I'm not talking about next year, Parce que année prochaine eza na thème mosusu. because next year's got its own Mais time. nazolobela année But oyo. I'm talking of this year. Yo ndeko oyo oza na eteni. You who's in this Yo church, papa oyo oza na eteni. you fathers in Yo this moto church, oza attaché na vision you oyo. person who's attached to Na this ye vision, koyebisa
l'état inapercité. This year is not gonna pass for Il y nothing. aura quelque chose qui va se passer. Something is gonna happen for Oh, you. je sens dans mon esprit que l'Éternel a fait bon misélon au moment de l'autre. I feel the Lord preparing something Oh, for il y a you, un péché moi avant de décider. which He will give you before this year C'est la ends. mentalité, yaya. Do not cry, Oh, beloved. la terre. Do not cry, beloved. L'Éternel est vivant. The Lord is living and is La alive. promesse de Dieu est là. God's promises is C'est present. que Dieu t'a promis. What God promised you, Ça va se réaliser. He's gonna realize Le itself. problème, c'est quoi? What is the problem? Peut-être que tu n'as pas la promesse. Perhaps you do not have the promise. C'est pour cela que tu es en train de pleurer. That's why you are crying. Mais tu connais ça. But let me tell you, Bible langaise ça. my Bible is telling Le you, fils de la promesse the son of the promise ne meurt jamais. never died. Pourquoi le fils de la promesse ne meurt jamais? Why doesn't the son of the promise Parce que die? c'est que le ciel a déclaré. Because what the heavens C'est que l'Éternel a dit. what the Lord has Ça spoken va s'accomplir. is gonna Et accomplish, s'accomplira certainement. and it's gonna certainly be Aucun accomplished. homme qui est né de femme, No man born of a woman qui a la capacité which has got the capacity d'arrêter ce que Dieu a prononcé sur ta vie. to stop what God has pronounced over your life. Je te dis ce qui est vrai. I'm telling you the truth. C'est ça la parole du Seigneur. That is what the Bible says. La parole de Dieu, The word of God c'est la prophétie par excellence. is an excellent prophecy. Ton père peut te promettre quelque chose, Your father may promise you something, mais il n'aura pas la capacité de totaliser tout. but perhaps he's not going to have the capacity to make Peut-être everything qu'il y a come quelque through. chose qui va se passer. Perhaps some things will occur for Et ton you, père n'arrive pas and then he will not be à able réaliser ce qu'il a parlé. to fulfill what he has Mais spoken. je connais un homme, But I know a man lorsqu'il parle, that when he il speaks, est derrière sa parole he is behind his pour word l'accomplir. in order to Il accomplish. s'appelle Jésus. He is called Donc je Jesus. dis, il s'appelle Jésus. I said he's called Jesus. Yehoshua Mashiach. Yehoshua HaMashiach. C'est qu'il parle, What he il le says, réalise. he realizes it. Il accomplit avant de parler. He accomplishes what he says. Alléluia. Avant même que sa parole sorte, Before his word comes il out, accomplit ce qu'il pense. he's going to accomplish what he thinks. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Dieu a béni David. That's why God blessed David. La pensée de David David's thoughts était de construire quelque chose pour Dieu. were to construct something for God. Et Dieu a vu la pensée de David. And God saw his thoughts. Et Dieu a dit à David, And God told David, je vis ta pensée. I see your thoughts. Mais le problème c'est quoi? But what is the Toi problem? tu seras béni. Is that you will be blessed, Mais c'est ton fils but your son qui sera le bénéficiaire. is going to be the beneficiary C'est of cette the blessing. bénédiction. Of that blessing. Alléluia. Amen. Comme l'année n'est pas encore finie, Since this year is not yet over, what what God has spoken over et you au compromis. is going to be Mais accomplished. possédez courage, But do not lose hope. possédez courage. Do not lose hope. Sois dans la présence de Dieu. Remain in God's presence. J'aime Habakkuk. I love Habakkuk. Alléluia. Amen. J'aime Habakkuk. I love Habakkuk. Habakkuk a son Habakkuk said this, même si la promesse attend, that even if the promise takes time, attends la promesse. remain within the promise. Ça va s'accomplir. It will eventually be Mais accomplished. avant cela, But before that, il avait dit quelque chose qui est très important. he said something very important. Habakkuk a dit, j'étais dans mon poste He said, I was in my watch et j'attendais. and I was waiting on C'est my ça watch. maintenant le problème. That is not a problem. Là où Habakkuk attendait la promesse, Where Habakkuk was waiting for the c'était promise, tellement prophétique. it was a very prophetic Vous place. savez, Dieu travaille aussi avec des lieux. You know, God also works with ties. Alléluia. Nzambe travaille avec na besika. God also works with Et certain ça na besika places. mususu. There are other places Ya ya so gay. that if you go, Nzambe osala te. God is not going to operate for you. Dieu est lié par rapport au lieu. God is tied according to a certain place. Malgré la Bible dit, Despite the Bible saying, avec ça Josué, tout lieu que tu fouleras la plante de tes pieds, it told Joshua, wherever you will step your je feet, te le donne à possession. I will give it to you as a possession. Et ça la dimension et la spiritualité que Dieu travaille. There's a dimension of it. Et comme il a parlé à Josué, As he spoke to Joshua, il connaissait le mandat et les travaux qu'il a donné à he Josué. knew the word that he gave Joshua. Parce que dans l'union, Because in every et time, ça n'a pas esprit où il travaille. there's always a place and spirits that work in the place. Ici, quand nous sommes ça, Everywhere you are, vous savez, même si dans cette you église, know, even in this church, et ça n'a pas li mon ensemble, et ça permanent au travail de secours. the permanent presence of the Spirit of God in Et this maintenant, place. si cet esprit de Dieu So now if that Spirit of God soit ta bénédiction ici, sees your blessings in this et place, ceux qui ont mis à and if you exit this place, quelles que soient les conditions, despite whatever condition, jamais à nous n'accater. God doesn't work. Zamba pour
ekolaka te. God doesn't get Po polluted. Abraham aleka ya tikala Nzambe. Because Abraham passed Jusqu'à ce que up until oya comprendre you come to que understand ma bénédiction that my blessing eza is esika mosusu te. not found in Bénédiction na nga eza na Eden. my blessing is in this church, Eden. Tu es en train de perdre le temps. You are wasting time and losing time. Comment qu'elle n'est partout. You may go Mais everywhere. si ta bénédiction But if your blessing eza liée l'église, is tied to this on church, perd le temps. you are wasting time. C'est pour cela au monde eza na bato belé. That's why you see many people, Lorsque alongwe le siko bénédiction na yeza, when they come out from the place where that blessing is found, le malheur revient. curses come. Alléluia. Amen. A comme qu'on regrettait, oh, mais si qu'on a zaraki, They start to regret na where si qu'on a serré tout, I was and where I'm finding myself. mais la commune a deux places différentes. I'm now in two different places, they say to themselves. Alléluia. Amen. L'éternel travaille avec des lieux. The Lord works with ties. Yahweh na yo yebiso na tombo So alléluia. I've come to tell you this morning Osa na adresse à madame. that you are in a good address. You are in a You good know place. that. Listen to me well. You know. Listen to me well. Oyebi eza na bato mosusu. You know there are other people Ayebi destiné na yo. that know your destiny. Azomona ndenge nini yo omata. They see how elevated you will be. Et lokola omona makambo ozamba osalela yo. Since they see what God will do for you, Mutu abongo so aye asattaché na yo. the type of person, if they come and attach themselves to you, Aosala par tous les moyens alongolo esika bénédiction ezali. they'll do everything that they can to remove you where your blessing is Problème ya found. diable po abeto bien. For the devil to attack you Po well, asakana no for bien. him to play with you Po well, aganye fi na yo. for him to be Il victorious faut over your life, alongolo na présence ya Nzambe. to remove you from God's Et lorsque presence. a réussi kolongolo na présence ya And Nzambe, once he succeeds in doing so, c'est là où il va te cribler. that's when he's going to dribble you and cripple you. C'est ça le problème. Then there is a Il y a problem. même so yoki mutu moko. That's why when you listen to one man, Yo zo comprendre que t'es une bénédiction que c'est si you cannot understand that my blessing is found in Et this mutu place. wana zo luka par tous les moyens alongolo na bénédiction. That person in your life is seeking always to take you out. Il y a kopesa l'autorité. Beloved, do not pay attention to them. Alléluia. Amen. Le jour où tu vas quitter cette place que The tu es, day you're going to leave that place where you are je found, te dis ce qui est vrai. I am telling you the truth. Mutu ya uta libanda. Si kama wana. Sit here. Je ne sais pas pourquoi Dieu me dit ça. I don't know why God is telling me this. Yo kama bien. Please listen to me well. Tu as fait 10 ans d'église. Spend 10 years in this church. Or ta bénédiction Your blessing était liée à 11 ans. was tied to Tu 11 avais years. resté avec une année pour que Dieu te bénisse. Now you have to get a year to be blessed. Et dans une année à And bénédiction, in that year of blessing, le diable a réussi à l'ongolayo. the devil succeeded to take you out of that place. Lokola lola. Since heaven, Et quand on te quitte, make sure that this chair et ça a contrat, has got a il y contract a 11 ans. for 11 Ça years. restait une année. And there's 1 year left. Toi, tu quittes la place. Now you leave that La place. personne qui vient, The person who's gonna come, à Outaliban a fandi. come from outside and sit in your Lokola place. fandi. Since they've sat in your Dans place, une année, in 1 le year, ciel a déjà the proclamé. heaven already proclaimed. Comme cet homme sera attaché When that man is gonna be avec attached la vision de with l'église. the vision of the church, Bato bango baumela te. those type of people, Wabona mutu auti libanda, gonna see them from ayeba outside. lelo, They come today. sama pamboli ye. God bless this, elevates Yo, them. comment on va, mais comment expliquer? You're asking how do you Moi explain j'étais this? là, I was je there, n'étais pas béni. but I was not Mais blessed. qu'est-ce qui se passe? But what is Tu going ne on? connaissais pas le temps. You did not know the time. Tu n'avais pas l'esprit de connaître le temps. You did not have the spirit of knowing the Tu n'avais time. pas l'esprit de discernement pour connaître le temps. You could not discern the time. Mais yo, ça ne comment. I come to tell someone Na tombe le nom. today, Ne quittez pas ta place. do not leave your Ne place. quittez pas ta Do place. not leave your place. Parce que Dieu Because God va te bénir. is gonna bless you in your Hallelujah. place. Amen. Dieu va te bénir. God will bless you. Colombo, qu'est-ce que c'est Do not leave where you Alors, are j'étais right dans now. mon poste. The book said I was in my place Et j'attendais. and I waited in my place. Ce que j'ai dit à Dieu What I told the Lord et ce que le ciel va répliquer. and what the Lord is gonna reply to me. C'est là jusqu'à ce que je vais voir la main de Dieu. That means I'll wait until I see and experience the hand of God. Mais ils ont pas de béni, mais comment impatient surtout dans l'église. But there are a lot of impatient people in the church. Lokola ayaki pona libala, non non libala te. Since Pour they que came- ça t'a no luka libala. Since they came from marriage and have not yet received it, they leave. Quel message que tu es en train de chercher, ça mais déjà fait ça yo. Beloved, what you are seeking, God already gave it to you. Et on a la capacité à quoi activer à la quatrième église dans la présence de Dieu. And you won't be able to activate it in the church in God's presence.
Alléluia. Amen. Le quoi année aux transformation. Since this year is a year of Yo transformation, nous tous qui fidèle. you who was faithful, Na année aux donc ce qui l'honore. Bible says God honors those who Toi qui honor as honoré Dieu. you. You who has honored Na God offrande na baptême. with offering and Na tithe présence na yo. in your Na presence. yo yebisa yo. I've come to Tu tell ne you seras jamais déçu. that you won't Année oyo olekate. this year will not Nzamba pass. lona otombola yo. God will Nzamba elevate lona otombola yo. God will Nzamba elevate lona otombola you. yo. God will elevate you. Que le bon Dieu te bénisse. May the good Lord bless you. Année à transformation. The year of transformation. Mais mon thème But my title est intitulé is La gloire de l'éternel. The Glory of the Lord. Alléluia. Amen. La transformation, c'était le thème de l'année. Transformation is the theme of our year, Mais le sous-thème jamais, but the subtitle I brought la gloire de l'éternel. is the glory of man. Qu'est-ce que la gloire? What exactly is glory? Vous savez, le vendredi, You know, on Friday, l'exhortation la gloire. the exhortation was about glory. I gave the mic to our father, Mais façon, il a expliqué cette gloire. but the way he explained that glory, Là, on a dit, waouh. I was even astonished. Alléluia. Amen. Façon, là, on a sa gloire. The way that I perceived what glory La was, façon à expliquer les and the gloires. way he has explained what glory is. Donc, j'ai compris beaucoup de choses. That's when I understood the multiple things. La gloire de Dieu, God's glory, selon l'explication, according to the explanation, c'est seulement la présence de Dieu. is merely his presence. Amen. Alléluia. Amen. C'est seulement la présence de Dieu. It is merely his presence. Amen. Le Shekinah de Dieu, The Shekinah of God c'est la gloire de l'éternel. is the glory of God. Mais il a expliqué la gloire de la manière dont on a comprendre Dieu. But our Father explained glory in a manner that I was astonished. Alléluia. Amen. Mais j'ai compris que le problème, ce n'était pas seulement la gloire. Mais le problème, c'est la manifestation de la gloire. But the problem was the manifestation of glory. Tu peux avoir la présence de Dieu en toi. You can have God's presence within you, Mais Dieu est muet. but God is muted. Dieu ne travaille pas. But it doesn't work. Maintenant, ça demande So now it demands la manifestation. his Ça manifestation. veut dire, on tient Zambé dans l'épreuve. That means you must put Pour God in activer test Zambé dans le cadre. in order to activate his working Pour que Dieu commence à so travailler. that he may work through you and in you. C'est ça le problème. Then there is a problem. Nous les chrétiens, We the Christians, nous avons accepté Seigneur Jésus. we accepted the Lord as our Savior. Nous marchons avec Jésus. We walk with Jesus. Avec la gloire du We Seigneur. walk with his glory. Mais où est la gloire? But where exactly is the glory? Pour toi, ça permet nous avons la gloire en The Zambé. person next to you does not see the glory Parce que l'éternel n'est pas activé en toi. because the Lord is not activated with you. Or, pour que la gloire de Dieu soit palpable dans la vie de For l'homme, God's glory to be workful within a man, il faut que l'éternel se manifeste dans lui. the Lord has to manifest himself within C'est pour that cela man. que j'ai compris. That's why I understood. Lorsque Moïse, When Moses, dans le livre de Genèse 33, in the book of Genesis il 33, est en train de demander à Dieu, he asked the Lord, montre-moi ta gloire. show me your glory. Mais Moïse, But Moses, tu étais ensemble avec Dieu. you were together with God. Tu as fait des miracles en Égypte. God made miracles in Egypt. Tu as fait des miracles avec toi. He did miracles through you. Tu as marché avec Dieu. God walked with you. Mais comment expliquer tu demandes la gloire de Dieu? But now how come you are asking for his glory, Moses? Alléluia. Amen. C'est ça nous les chrétiens. This is the Christians of today. Osons ensemble. You have God, Mais osons c'est la gloire ensemble. but you are still asking for his glory. Osons les gens ensemble. But you already have Le problème God. ce n'est pas la gloire. The problem is not glory. Le problème c'est la manifestation de la gloire. The problem is the manifestation Parce of que his si glory. l'éternel Because if the se Lord manifeste dans ta vie, manifests himself in les your gens life, vont voir people will see que him. mon toyo, And this man, maman oyo, this man, aza de mon côté, is not alone, aza ensemble. but they have God. Et dans le zèbre mon corps, So there's a c'est song moi le bas, et si quand ça m'asa, that says where God is. mais comment toi tu as Dieu? But how do you have God? Mais ma communion c'est ta volonté. But everything does not work out for you. Dieu n'a pas de valeur. God doesn't have value. Tant que tu vas When people see you, comment ils sont ensemble? how do you have God? Maintenant, je suis là. But you are only sick. Comment ils sont ensemble? How do you have Ma God? communion c'est sa boîte. But everything is crippled in your life. Nous avons un problème. We have a problem. Pour que la gloire de Dieu se manifeste. For God's glory to be manifested. Alléluia. Amen, church. I've I've got three things that I'm going to tell you. pour la gloire ensemble et se manifester dans la vie de For vous. God's glory to manifest within your life. La première des choses, The
The first thing that I've come to tell you la foi. is faith. La foi est un secret oyo Nzambe a pu se manifester facile dans ta vie. Faith is a secret that's going to manifest God easily within your life. Il y a beaucoup de gens There are many people qui n'ont pas la foi. that lack faith. Dieu est le Seigneur. Beloved in the Lord. La Bible dit ceci. The Bible says this Dans le livre d'Hébreux, in the book of Hebrews. la foi, That faith c'est une ferme assurance is a firm assurance des choses qu'on espère, of things that we hope for, mais une démonstration de celles qu'on ne voit but pas. a demonstration of what we do not see. Cela veut dire, That means ozala makambo na kati na yo, you've got things within you, mais pour makambo ne comme papa, but for them to be pour tangible, aussi makambo for you to touch those things, ça demande de la foi. it requires you to have faith. Alléluia. Amen. Dieu nous a déjà bénis God has already blessed us dans toutes les bénédictions possibles. with all possible blessings. Mais pour que aussi ma bénédiction, But for you to touch that Dieu blessing, ça demande de la foi. beloved, it requires you to have Parce faith. que la foi est une capacité suprême Because faith is a supreme capacity d'appeler les choses qui n'existent pas. to call into existence things Et ça vient à l'existence. that did not exist into Il y a existence. des choses dans la foi. Beloved, if you have faith, Il y a Ataliba les athées. even if there's no marriage, N'a qu'on dit pas. but just with Au faith, combien d'Adibala? you can pull marriage to you. Alléluia. Amen. Ata business is not going to Even get if your business is not Et working, si vous avez la foi, but if you have que faith, tu peux changer les choses. beloved, you can change things. Alléluia. Amen. Yesu a dit ça va être connu. Jesus told the Alors que believers, si vous avez la foi, he said, if you guys have faith, un peu comme la graine de céréales, as small as a mustard vous seed, direz à cette montagne, tell this mountain, déplace-toi. move from your place. Les montagnes ne déplacent pas Mountains do not move from parce their que tu n'as place pas la foi. because you do not have Si tu faith. avais la foi, If only you had il y a faith, un problème dans le fossile là. beloved, all of your problems have to finish. Alléluia. Amen. Et s'il a été pour toi, Why aren't your problems parce ending? que foi est une âme si dans la côté. Because faith has not yet taken its place. Il y a un moment où nous allons souffrir. That's why you see that you are suffering. La deuxième des choses, The second thing c'est la prière. is prayer. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, The second thing, pour avoir la gloire du Seigneur, in order to see the glory of God, bien aimé, c'est la prière. beloved, it is prayer. Il y a l'ensemble. Beloved, prayer. Et c'est donc très important dans la vie chrétienne. It's very important in a Christian Nous life. voulons réussir. We want to succeed. Nous voulons le miracle. We want Mais miracles. nous ne voulons pas se sacrifier à la prière. But we do not want to sacrifice ourselves to prayer. Or, un homme qui prie, A man who il est prays capable de changer des choses. is capable of changing Une things. femme qui prie, A woman who prays elle est capable de changer les données. can transform things. Alléluia. Amen. Anne avait besoin de quelque chose. Hannah required something. Avec la grosse porte, She wanted to give birth. mais la Bible dit, But the Bible says Anne a son matanation. that she went to Siloam Chaque jour, every day. elle priait. She prayed. Elle cherchait She l'éternel. sought the Lord. Il y a combien de fois, Beloved, how many times pour y aller à l'église, for you to come to il faut church, bâtir l'itaïo. you need to be pushed. Il faut pas bendre le corps, moi, même bâtir signe. You need to be pushed like a goat that's Pour y aller tired. à la présence ensemble, comme un kilo et au It's sacrament. now heavy for you to come into God's Mais presence. auparavant, tu n'étais pas comme ça. But before that, you were not like this. Qui t'a pris? Who has taught you? Et l'on connaît les yeux. What has come over you? Alléluia. Amen. Dans les démons, You may chase demons. dans la prière, In prayer, tu peux changer la situation. you may change your Dans la situation. prière, In prayer, tu peux prendre ce que ton cœur you désire. may take what C'est your heart dans la desires. prière In prayer, que tu peux ouvrir le ciel. that you can open up the heavens. L'on est fondement, l'on est fondement, l'on est... Mais toi, tu ne pries pas. Comment l'on est fondement? But you do not pray. How do you expect the heavens to be open? Le ciel écoute la voix de la prière. The heavens listen to the voice of prayer. Pendant que tu ne pries pas, Why do you not le pray? ciel sera fermé. The heavens will remain Pendant closed. que tu ne cherches pas Dieu, Why do you not seek le God? ciel sera fermé pour toi. The heavens will remain Mais closed. un homme qui prie, But a man who prays, il est capable d'ouvrir le ciel. L'homme qu'on appelle Élie, a man was called Elijah. Élie était un homme comme toi et moi. Elijah was a man like you Il y and avait le I. sang rouge qui circulait dans son corps. He had red blood in his body. Mais la Bible dit, But the Bible un says jour Élie, that one day il a Elijah décidé decided d'arrêter le ciel. to close the heavens. Il a dit aujourd'hui, He said il today n'y aura pas la pluie. there will not be rain Pendant 3 ans et 6 mois, for 3.5 à years. cause de la prière, Because of his il prayer, a arrêté le ciel. he closed the Mais il y a sky. personne à comprendre le nom. I've come to tell you, Ceux qui ont monde de l'ensemble, we are praying to tu peux God. aussi arrêter le ciel pour tes ennemis. Close the enemy's sky. C'est dans la prière It is prayer que le monde des esprits that the world of spirits est soumis. then submit. Alléluia. Amen. Dans le sang bonné, It's in only in il y prayer. a un mot qui a mis l'imo. Beloved,
Beloved, in the world of darkness, Parce que dans un mokili ya milimo. because we're in a world of darkness. C'est pour cela que Paul a dit dans Ephésiens 6 That's why Paul said in Ephesians que 6 les combats nous menons, that the battles we face ce n'est pas les combats physiques, is not physical mais c'est les battles, combats but spirituels. they are spiritual Ta battles. vie n'est pas menacée physiquement, Life is not being fought physically, mais ta vie est menacée spirituellement. but it's being fought spiritually. Parce que c'est la spiritualité qui affecte le physique. Because spirituality influences the Pendant que tu physical n'es world. pas fort spirituellement, When you're not strong le spiritually, diable va dominer. and tomorrow you are someone La else. Bible dit, elle a prié. The Bible says Hannah Elle a prayed. prié. She prayed. À force de prier, With prayer, les choses ont changé. things changed. À force de prier, With prayer, les choses sont arrivées. things happened. Azaïna pour ça, moi, She wanted a child, à cause de prière. but because of Il y prayer, a Samuel là. beloved, Samuel Il y came. a la différence There is a difference entre Anne between Hannah et Pénina. and Penina. Pénina ne priait pas. Penina did not A su pray. la facilité. She got it easily. Anne a But prié. Hannah prayed. Anne a su la difficulté. She got it in difficulty. Mais on a si on a prié. But what God has given you in prayer, Il y a un mouton kangango à sa tête. but there's nobody that can close it. C'est pour cela l'église. That's why church, Je vais aller prier. if they say pray, Il y a prié. beloved, you amen. Quand on va dire que la bonne ligne, Do not say I've prayed enough. la bonne ligne. I've prayed a lot, Maintenant, moi, change à côté. but things are still not changing. Bien aimé le Seigneur. Beloved, the Ce Lord, n'est pas toi qui vas changer ta situation. it's not you who's going to change your Mais situation. c'est l'Éternel qui va décider de changer ta situation. The Lord is going to decide to change your Mais c'est dans situation. la prière que Dieu changera ta situation. But it's only through prayer that God will change your La Bible dit situation. Anne n'a pas laissé. The Bible says that Hannah prayed without stopping. Elle savait ce qu'elle cherchait. She knew what she sought. Elle loco, je ne suis à monter. And if I don't get this thing, Non, tu t'as I'm not going to stop. je ne suis mon été. If I don't get a child, Non, tu t'as jamais. why should I Non, stop? tu t'as jamais. Beloved, Tu t'as bisa yo. let me tell Wewe you, musala oyo sona you ngo. see the work that you Ezala do, matu misusu. the other people, Basoma mona loboko. that they took them Bayaka out, tshela musala. they taste them. Mais yo poso ngo. But you, Il faut ma bonne ouais pour là. Il faut ma bonne ouais pour là. Oh, you can sambe. seek God. Ezala natili ya papa wa Yeshua ka jamais. It's the nature of those who do not fail. Ne crains pas pour toi ça mbongo. Do not fear a person who's Ne going to crains pas pour toi ça mituka. Fear not a person Ne with crains pas house. pour toi ça bandaka. Fear not a person with Mais houses. crains l'homme qui prie. But fear a man Parce that que prays. sans la prière, Because without prayer, tu peux perdre tout ce que tu as. you can lose everything you have. Mais avec la prière, But with prayer, tu peux récupérer ce que tu as perdu. you can take what you lost. Alléluia. Amen. Un jour, One day, Mardochée Mordecai a dit Esther, told Esther, habitants de la prière, he said, do not play with prayer. consacrant le sang beauté. Do not play with prayer. Au moins, il sentence le pays. You see if something happens, Qu'organisateur, do not believe royauté, au sang the d'amour. royalty that you have. Et qu'on croit à ça la prière. You can also fall without prayer. Parce que sentence déjà que ça. Because the Jews were Ceux qui receiving. sentence c'est que ça. If the sentence was already Bien-aimé given, dans le Seigneur. love in the Lord, C'est lui qui a la capacité de changer cette sentence. the person with the capacity to change that C'est sentence seulement le roi des rois. is only the King of Kings. Alléluia. Amen. Roi peut se sentence. The King gave a decree, Le roi des rois, but the King of Kings, à cause de la prière, because of prayer, a changé ma camouillose. changed everything. N'a pas de palais royal. Within the royal Sentence palace, c'est seulement battu par Koufa. the decree was given to Il y a des gens compris but I understood que la prière that prayer enlève la mort. removes death. Amen. Même si le diable a arrêté déjà. Even if the devil has already stopped Que yo, and has made sure that you, la décembre au combattre. December, you will not get to Bien December. collé la tête Beloved, do not cry. sur ces actes. There's no issue. Le roi Ézéchias, The king Hezekiah alors Biboye, said this. ami yo keno prophète. He said, prophet, you may leave. Kende na yo. You may leave. Yo sali musala na okende. You have done your job, you may leave. Mais le problème est ça. But the problem Tu is ne connais this. pas. You do not know. Je suis un homme de la prière. I'm a man of prayer. Pendant qu'on peut signer ça, on a su un mot. As you've given me this prophecy, I Mais received it. ma prière a la capacité de changer la volonté de Dieu. But my prayer can change God's will. L'homme qui prie, A man who prays il a la capacité de changer même si la volonté de Dieu. has got the capacity to change God's will. C'est dans la prière. It's in prayer. Il y a un mouton à s'embêter là. Beloved, a person that Asa prays capable ya okote siko mutombe kote te. is capable of entering where Yango na sakoni na tongo ya lelo. So I prophesy. Nous pouvons nous ensemble. Na yetu pesa bonne nouvelle. Ndenge moko te. Na bifime tout à ndenge moko te. Nous pouvons nous ensemble. Koma kana ulukanza. Ndenge kana ulukanza. Petit ensemble te. Il y aura un temps dans la prière. Les ennemis vont changer de langage. I'm gonna change their languages.
What they say about you. La prière The prayer. a une capacité. Prayer's got a capacity. Ya olongolo elamba ya soni oba la tisa yo. Remove the cloud of shame that you have. Bona Anne. For Hannah, Azo elamba soni. she had a clothing of shame. Bayebi ga abota bate. They know her as a woman who doesn't give birth. Partout bayebi ga abota bate. Everywhere, people know her as a woman who doesn't give birth. Hallelujah. Amen. Situation na yo. Your situation, Bayebi ke change bate. they know it doesn't change. Bayebi ko moni mama ona. You say this mother, Situation ne change bate. the situation doesn't Il y a change. des moments There are times tu arrives à l'église. you come to church, Peut-être na elamba moko ka ozana. perhaps just with the same clothing, Hallelujah. Otali bobi est-ce que situation peut changer? and you ask yourself, can this situation change? Mais d'ailleurs on peut souhaiter une bonne nouvelle. I've come to give you good news. Avance dans la prière. Then keep going in prayer. Parce que la prière a une capacité. Because prayer's got a capacity Dans le molo na se to remove you from down and atomboli olikolo. elevate Vous savez, quand Anna Zoroba, you. When Hannah spoke, il retire les indigents she was speaking about people, pour le faire soir avec deux camps. and in order to bring them with a crate, Azo raisonné. she was reasoning Humiliation omokili epesaki. the humiliation that the world gave her, Et si quand omokili echaki. where the world placed her. Mais à cause de la prière, But because of prayer, échangea vie à Anne. it changed Hannah's life. Bien mais yo mutolo kwa ensemble. Beloved, you who seeks Si God, Zamba changer vie na may ton God change your life. À cause de la prière, Because of prayer, Zamba changer vie na yo. then God must change your life. Zamba a changé vie na yo. God must change your Le life. troisième des choses, The third thing c'est le sacrifice. is sacrifice. Ozana Zambé. You have God, Mais qu'est-ce que tu fais avec Dieu? but what do you do with this God? Tu as le Shekinah. You have got, Tu as la gloire du Seigneur. you've got God's glory. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce Dieu? But Alléluia. Amen. Les sacrifices. Sacrifice. Il y a un ya comme un sacrifice. Beloved, a person who becomes a sacrifice Afifaka na gloire. lives in glory. Tant qu'on commet sacrifice, ne l'a comme on peut ensemble. Become a sacrifice in something for Il y a gloire et ça n'a toujours palpable dans quatre vie d'ailleurs. Beloved, glory is always going to be tangible in your life. Il y a sacrifice et ça n'a pas domaine belé. Beloved, sacrifice has got many domains. Et ça quand un bon moteur. It's not only money that you have to sacrifice yourself. Alléluia. Amen. Et ça quand un bon moteur. It's not only money. Problème est qu'on occupe qu'on y a la présence ensemble chaque jour comme un sacrifice. You can also keep coming to God's presence every day as a sacrifice. Les gens pensent à l'église que sont le sacrifice et ça quand bon. People think when we speak of sacrifice, it's only money. Non, 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 non. No, I tell Et ça you, quand bon moteur. it is not only money. Il y a un temps qu'on peut s'ensemble comme un sacrifice. Your time can also be a sacrifice towards Mais God. qu'est-ce que tu fais avec le temps que Dieu te donne? What do you do with the time God has Dans given? le salon auquel. And the way to go to, Attends qu'on double, on se double. even double chiefs to do it. Mais dans l'église, But in this ça veut dire il y way, a des moments où on va dans la nappe, il y a des moments où on va dans la nappe, mais on va that time you stay home with nothing to do. mais pour venir à la présence de Dieu pendant 2 heures du temps, But just to come into God's presence for 2 hours, et comme il y a un obstacle pour la it's become an obstacle for you. Alléluia. Pendant l'année où il bandit, qu'est-ce que tu as sacrifié pour Dieu? Ever since this year began, what have you sacrificed for God? Et l'eau qu'on y a pesé ensemble. What have you given God? Oh, l'eau est dit qu'elle a un fondement pour nous. That the heaven is going to be open. Si on t'a dit dans on pesé ensemble tant. With time, you don't give God time. Alléluia. On pesé ensemble tant. You do not give God time. Mais comment le ciel va être ouvert? But how will the heavens be open for you? Comment tu vas vivre la manifestation de la gloire de Dieu? How will you live the manifestation of Parce God? qu'on pesé ensemble tant. Because you have not given God Il y time. a un bouton pesé ensemble tant. Now, the person who gives God time, On a défini une fois affecté par la grâce de Dieu. like you don't know, your life is going to be affected by God's grace. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, When you come in God's presence, n'a pas de convenable. Il y a un homme au Dieu à part. God is going to put you apart. Papa, tu as entendu dans l'Acte des Apôtres, chapitre 13, premier verset. Please, Acts of Apostle, chapter 13, from the first verse. Le sacrifice. Sacrifice. Chapitre 13, verset 1. Il y avait dans le des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simeon appelé Niger, Lucius de Cyrène, de Manadem, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Tes yeux. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère Yes. et qu'ils jeûnaient,
le Saint-Esprit dit. Alléluia. Mettez-moi à part Barnabas. La parole du Seigneur. Merci papa, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Can we applaud for the word? Je parlais du sacrifice. Book of sacrifice. Il y a une Bible dans la Bible. The Bible is telling me Il y avait dans l'église des Antioches. that in the church of Antioch, C'est là où les disciples servaient l'Éternel. that's where the disciples served the Lord Dans leur ministère. in their ministry. Pendant qu'ils servaient Dieu. While they were serving the Lord, Pendant qu'ils sacrifiaient leur temps. while they were sacrificing that time, Pendant qu'ils donnaient le temps à Dieu. as they gave that time to La God, Bible me dit ceci. the Bible tells me Le Saint-Esprit a parlé. the Holy Spirit spoke. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved the Lord, Lorsque tu donnes le temps à Dieu. when you give God time, Quelles que soient les conditions. no matter the Quels que condition, soient les témoins. no matter the Quels que soient les sorciers de ta famille. no matter the state of the family, N'empêchera jamais que le Saint-Esprit parle sur ta vie. you can never prevent the Holy Spirit from Si speaking tu over donnes you. Dieu le temps. If you give L'église de Dieu. in the church of God, J'aime cette partie. I love this part Parce que les disciples because the disciples servaient l'Éternel. served the Lord Dans l'église. in the church. Ils étaient là. They were there. Ils sacrifiaient leur temps. They sacrificed their time. Ils sacrifiaient l'énergie. They sacrificed their energy. Et lorsque le Saint-Esprit a constaté And when the Holy Spirit que realized les disciples sacrifiaient leur that vie, these disciples were sacrificing, qu'est-ce que je vais faire? what am I going to do? Je vais les mettre à part. I'm going to set them La apart. prophétie n'attend pas de l'eau. Prophesy this Le morning. tambour nous fait l'ensemble. Le sacrifice nous fait l'ensemble. Ça va être à part. À part. La famille. In your family, N'habite ma famille. your best of what is over D'ailleurs, you, il y a pour ça. À cause du sacrifice. À cause de ta présence dans l'église. because of your Dieu presence, te mettra à part. God will set Dieu you te mettra à apart. part. God will set you Là apart. où la famille a décidé. The family decided. Là où la famille a décidé. When the family decided Sur ta vie. over your Que life, tu n'auras pas de mariage. you want to marry, D'ailleurs, il y a pour ça. I've come to tell Il y a you. pour ça dans l'eau. Tell them. Ça me tiendra à part. God set me D'ailleurs, il y a apart. pour ça dans ton monde. I've come to tell you. Là où la famille a décidé. When the family Là où decided, les sorciers de la famille a décidé. when the witches Il y a decided, pour ça dans l'eau. tell them N'a pas compte ta famille. that I do not mind the Le family. nom de la famille n'a jamais changé mon identité. The name of the family can change your Mais identity, le nom de Yehoshua Mashiach. but the name of your Le nom de Jésus the name of m'a Jesus changé mon identité. can change Le your nom de identity. Jésus The name of m'a donné Jesus une nouvelle identité. gave me a new Dans la identity. nouvelle identité, New identity. j'écraserai mes ennemis. I'm gonna step over my À cause de la enemies sacrifice. because of Je fais sacrifice. la fête de Christ. When I do this Les church, femmes mariées à sa mère. the blessing of Et God quand il a persécuté. is not gonna come À cause de la sacrifice. because of sacrifice. Dieu ne résiste jamais devant les sacrifices. God doesn't resist sacrifice. Il peut résister He may resist devant d'autres choses. for other things, Mais devant les sacrifices, but before sacrifice, ça va résister à côté. God does not Il y resist. a un seconde qui connaît So I d'ailleurs. prophesy over your life. Même si ma lien famille, Even if the time of the la loi est établie. the Lord that is his C'est que le monde des ténèbres what the word of a darkness prononcé sur ta vie. said over your Comment life. tu as sacrifié ta vie, As you have sacrificed your a life, donné ta vie à Jésus, given it to Jesus, de travailler pour l'église, serve the Lord, de donner pour l'église, give for the church, de payer la dîme, pay the de tithe, payer les offrandes. pay the Il offering. y a un moment, There is a tu es en time train de mettre l'offrande. that you give Tu n'as offering, rien à manger à la and maison. there's nothing for Tu you. dis, Seigneur, And you say, Lord, comment je vais vivre? how am I gonna C'est live? le sacrifice que j'ai fait. Because the sacrifice Non is seulement le sacrifice. sacrifice. Bien aimé dans le Seigneur. Love in the Lord. Dans les sacrifices, Sacrifice. Dieu laisse les trop. God gives his throne. Dieu laisse les trop. God gives his Dieu throne. laisse les trop. God gives his Je throne. prophétise sur ta I vie. prophesy À over your cause du life. sacrifice. Because of Les sacrifice. trônes sont ouverts. Let the throne Les be open. trônes sont ouverts. Let the sky À be open. cause du sacrifice. Because of Les sacrifice. cieux sont ouverts. Let the sky be Les open. anges du Seigneur The angels of the sont à Lord votre service. serve you. A person who sacrifices themselves for the work of the Lord, Tu n'es pas n'importe qui. they are not anybody. Alléluia.
celui qui se sacrifie A person who sacrifices themselves pour l'œuvre de l'Éternel. for the work of the Lord, Bien-aimé dans le Seigneur, loving the Lord. il n'est pas n'importe qui. That person is not just anybody. David a sacrifié sa vie. David sacrificed his life Bien-aimé pour ses frères. for his brothers. Il a accepté de sacrifier sa vie. He accepted to sacrifice his life. Ses frères vivaient dans la ville. His brothers lived in the Mais town, David était dans la forêt. but David was in the forest. Ok, je ne vais pas dire papa. He was going to his C'est ça father. les sacrifices. That day is a Les sacrifice. serviteurs de Dieu. Servants of God, Ils sont dans une église. us in this Ils church, sont dans une église. we in this church, Pour réussir. for us to Que succeed, les ciels soient ouverts. for the heavens to be Que open, les ciels soient ouverts. for the heavens to be open, Le Père soit dans le trône. the Father is on the throne, Ce travail pour le Père. and the sons are to serve the Father. Merci les dieux. I said this Pour te réussir, for us to succeed. il faut plus comme un serviteur pour notre travail. We the servants need to serve Il them. faut que le Père soit dans le trône The Father needs to be on the throne, et que le Père travaille. and the sons Pardon, et que le Fils travaille. must work. Lorsque tu travailles pour le Père, When you work for the dans Father, ce moment-là, in that moment, le ciel the va heaven t'accorder la royauté. is going to give you royalty. Tant que tu ne travailles pas If you don't serve dans l'église, the church, bien aimé dans le Seigneur, loving the Lord, oublie la royauté. forget the La royalty. royauté, c'est pour les bosseurs. It's for the Les gens qui possessors, bossent. those who work. Il y avait un roi. There was a king. Il y avait un roi. There was a king. Il ne travaillait pas. He was not working. He received his royalty through crookery. His name was Saul. He received his royalty. God selected him because there was no one. Hallelujah. Amen. God selected him because he had no options. That's why, Father, if I do not deserve, do not give me the mic. Hallelujah. Amen. If If I do not deserve it, do not give me the mic, you will kill me. If I do not deserve, do not place your hands upon my knee, because you will kill me prematurely. Saul was dead because of royalty. When he accepted to take something that he cannot do or handle, but there is a man. Lorsque Saoul était dans le trône, When Saul was on the Dieu throne, préparait quelque chose. prepared Dieu something. préparait quelque chose. God prepared Dieu something. te met dans le Seigneur. Love in the Alors, Lord. il y a tout ça dans ton monde, non? Come to Nous tell you. sommes réserve. You are in Oh, nous reserve. sommes préparés. God is Nous sommes prepared. réserve. You are in Oh, reserve. nous sommes préparés. God is Oh, le prepared. nom de l'église. Lord, Et ça, yo. is you. Et ça, par notre It is not on them. va parler de toi. You will speak On of you. parlera de ta We famille. will speak of your family. Amen. On parlera de ta famille. They will speak of your family. Parce que c'est toi It is you. qui a le bâton. That is what the staff. Yo, nous sommes un bâton. Vous savez pourquoi non, il y a des gens besoin de déranger? You know why the word of darkness is disturbing you? Parce que dans la royauté, dans la supériorité de Dieu, Because in God's royalty, Dieu t'a déjà réservé comme étant un sauveur de la famille. God already reserved you the savior of the family. À quel moment là, on a roi? He placed you like a king. C'est toi qui vas remplacer. You are the ones that he placed. Et si kabatanga kombo tatate, Where did he mention the et name si of the father? kabatanga kombo mamate, Where did he mention the name of na the ye father? konye musayo. I've come to Et tell ça you. m'a montré qu'on introduit famille na yo na kaka. Aïe, 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 aïe. Je parle à quelqu'un. Telling Je someone. prophétise cette Atanga famille na yo te. Na ye origine na famille na yo It te. was not your family. À cause de toi, But because of you, tu vas parler all those et les gens seront obéis. and people will obey. Amen. Alléluia. Amen. Tikanzamba pambola. May the Lord bless you. Silence sous cap. I'm ending here. Alléluia. Amen. God bless you. La gloire du Seigneur. God's glory. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord, La gloire du Seigneur. the glory of God. Américain va partir du sang, faisait belé. I spoke only of 3 things. Alléluia. Amen. Na simbi kuto amour te poto komati na ba dimension I'm moko. not even going to talk about love because we'll go over time. Ya ba vendredi na enseignement. Come on Friday in our teaching Ça service. au mona
That's when you will see what love can do for a person. Alléluia. Amen, church. Il y a 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthians 13. I'm not going to touch it. You can go and read it at home. And you'll see what love cultivates in a person's life. Amen. Parce que l'amour c'est la gloire. Because love is glory. C'est la présence de Dieu. Love is the presence of À une God personne. within a person. Et la présence de Dieu dans une personne. In the presence of God in a Zamba person. yaka te kwa femme. God doesn't come to sit. Zamba yaka po a se manifester. God comes to manifest. C'est pour cela tant yo zawana. That's why as you're here, Il faut y par écriture zoloba mon corps c'est le temple du Saint-Esprit. you need to know the scriptures that say my body is a temple of the Holy Spirit. When God dwells within you, He does not dwell to look at you. When God chooses you, He doesn't choose you to look at you, but He chooses you so that you can exercise what God has placed within you. That means you are a channel that God has selected in order to use, so that other people may be blessed through you. That's why Jesus said that the greatest in the kingdom is the one who serves others. Time is gone. Time is gone. La gloire du Seigneur The glory of the Lord peuvent t'enlever can bring you out ta présence dans un contrée de l'autre. from a place to another. La gloire The glory a une capacité suprême. has got a capacity to take you where you are and bring you somewhere else. Parce que la gloire c'est une personne. Because glory is a person. Il y avait un homme qu'on appelait Mephibosheth. There was a man called Mephibosheth. Azan Makolote. He did not have legs. Selon la loi, According to the law, he couldn't come to sit in the house of the king and to eat with the king according to the law. C'était la loi. It was the law at that time. Alléluia. Amen. Mais la gloire de l'Éternel But the glory of the Lord peut changer la loi. can change the law. Parce que c'est lui qui est le faiseur de la loi. Because he is the maker of laws. C'est lui qui a mis la loi à exercice. He is the one who exercises laws Il est capable d'annuler cette loi. and is capable of cancelling laws. Usually they say nobody is above the law. But let me tell you that there is on earth, but divinely speaking, the person who places a law is above the law. Alléluia. Amen. Dieu est capable de changer la loi. God is capable of changing the law. C'était langage lorsque Jésus disait je ne suis pas venu pour abolir la loi. It's why Je suis Jesus venu pour accomplir la loi. said when he said, I've come not to abolish the law but to fulfill it. Or, dans la réalité, tu ne peux pas mettre la loi et pas moi si la loi. In reality, you cannot give the law to your wife or place it on her. Jamais la loi dans ta maison. She can never live according to the law in your house. Que Dieu nous bénisse. God bless us. À cause de la gloire. Because of glory, Gloire ensemble. the glory of God Et localisa Esikaza. located him where he Et was. dans la mapoloté. He did not look at his state. J'ai compris I understood que la gloire de Dieu that the glory of a God donné les pieds à Mephibosheth gave legs to pour Mephibosheth quitter l'endroit to leave his là où il était where condamné. he was Là condemned. où il était condamné. Where he was condemned. À Lodébar. In Odeba, Parce que Lodébar because Lodeba, veut dire which means tu n'as pas le droit de parler. you have no right to speak. C'est ça la Lodébar. That's what Lodeba is. Mephibosheth Mephibosheth n'avait pas le droit de parler. did not have the right Mais to la speak, gloire du Seigneur but the glory of a donné God la capacité gave him à capacity Mephibosheth to de Mephibosheth quitter l'endroit. to come up from that Dans area, le palais royal. to come go to the royal place, to live with the Je king. prophétise sur ton télématériel. Je prophétise sur ta vie. I prophesy for your life, Que soit dans la loi. despite the law, Tiens la famille na yo. place it in your family, Tiens dans cela na yo. place it in your Na yo family. yo biso lelo. Come to Au tell you, travers de cette message. this message, Gloire l'ensemble. God is Ezoma na kolokaliza yo. Ezolokaliza mariage na yo. Ezolokaliza famille na yo. Ezolokaliza vie na yo. locate your life. Moko te. Asa na capacité. Na kanga gloire na Nzambe. Atombo ya opeso mai. They can refuse to give you Atombo ya water. opeso mai. They can refuse to give you Atombo water. ya opeso transport. Refuse to give you transport Atombo ya opeso elamba. or even clothes. Mais la gloire de Dieu But
Nobody can forgive you from localiser. Please applaud for him once more. Colossiens 1:27. Colossians 1:27. Christ en nous. Christ within us. C'est l'espérance. The hope of glory. You know what brought me joy? It's because now we've reached a time where we're looking at because not everybody is a son. Hallelujah. Amen. Not everybody is a son. Hallelujah. Amen. Mon fils, merci beaucoup pour la prédication. Thank you for the word. Moi personnellement, je suis béni. I'm blessed. Et dis-moi, cela fait ma fierté. And Ce pays n'a pas de what I was happy when you spoke. And the people heard. Papa, Father, c'est le vidéo à coquiter. a servant that is Si not on able. est à coquiter. If you see that I'm not able, don't place your hand. Those are the words of servants that God has called. Alléluia. Amen. What he has is more than anointing. Alléluia. Amen. The The anointing only accompanies what he has. You've encouraged me once more. Franchement, que Dieu te bénisse. May God bless you. Let's Let's pray for him. Par rapport à la gloire, According to the glory, la main avec nos souffrances. is estimating with our suffering. Donc il veut faire valoir que nos souffrances valent rien devant la gloire. He wants to make sure that our suffering values to nothing. Écoutez ce qu'il dit dans Romains 8, It 18. says in Romans, Ça c'est l'apôtre Paul et on ferme la parenthèse. Romans 8 and Bien aimé, l'apôtre Paul a vécu la gloire. Apostle Paul saw the glory Et il devait expliquer aux Romains la gloire. and he wanted to explain the glory. Il est dit puisqu'il savait que le peuple souffrait. He knew that there was suffering. Il dit car He said, for j'estime I reckon que estimer c'est aussi faire la différence. esteeming is making a difference. Il dit car j'estime que les souffrances du temps présent For I reckon that the sufferings of this present ne valent pas la peine are not worthy compared d'être comparées to be compared à la gloire qui doit être révélée en nous. with the glory that will be revealed in us. Mon fils, God bless you. God bless you. Bien aimé dans les Seigneurs. Beloved in the Lord. Un secret, c'est seulement si tu veux que ta souffrance termine, il faut vraiment If you want your suffering to end, faire assez que you need to do what? la gloire en toi soit révélée. The glory. Alléluia. Amen. Or, quand la gloire est révélée, When c'est ce the que glory mon is fils a parlé de Is what my son manifestation said. The de la manifestation gloire. of glory. C'est-à-dire, It means bateau, people, il faut pas mon they have to see na moment in this que moment yo osakana ensemble. you are with God. Petosilisi na sabali na lobi place ozali. Tango sobima à cause de message oyo batu balinga te bakomona famille balinga te bakomona ke yo osalaka na nzambe.
Applaud for the Lord. Merci beaucoup. Thank you so much. We finished.